Hi sa. Hi. Kisa ngalan mo. Michelle. Ilan mo edad? Sa kanon? Kanan. Gana nagkakanon. Loto. Loto. Kisa ngalan sa papa. Nakababay. Sa? Napapagaway. Sa trabaho. Suka. Ukod. Gugay ko. Sa trabaho sa papa? Suka. Sa suka. Suka. Anong suka man? Sa nga sa papa. Napapagumay. Trabaho niya ba? Sa trabaho. Ha? Trabaho. Sudan. Asa sa trabaho be? Mama ni mo? Sa ngalan sa mama mo? Mamulinlin. Sa trabaho sa mama? From teacher. Sure. Among lolo? Rami. Sila Rome? Hoy. Kuan, singalan sa imong ate? Attention. At katong usa kasi ngalan atong usa nimong ate. Attention. Katong usang kuya kasi ngalan sa imong usa kuya. Rayingin. Yan yan. Sa Kuya usa Doy-Doy. Kuya Doy-Doy pod. Usa trabaho ni Kuya Doy-Doy? Ligo. Ligo. Asa res ko Doy-Doy ni adto? Ama, ako duha. Asa siya ni adto si Kuya Doy-Doy ron? Ako duha. Asa ni adto si Kuya Doy-Doy? Asa ni adto? Sa ukoy. Usa sa Okoy. Wala.